مأدي مرعاتاتنا اون نخسمر صحافي يمان داويت قده مراحت هايمانت كلن امنتات ارترا مفللاي سقا سلامن كستانن هايمانتاو ممرحي خمزي كونه نمصحيت حويت ذهابو مبرهي قريبو نيرو هايمانتاو ممرحن تزي كوينو تاريخاو اماصاصو انتاي كخون كم زخل نمفلاط بعقمي زكايد كود حساس تاريخاو صحفات يسعب كم مزاقبت تاريخ حاده ابت انتاو تاريخ بامنتن عليتن استدرخه بسغاناي مفللاي ጉዳይ ካብት እንት ዙትር ከም ዝነበረ ዝጠቅስ ዝገደመ ሓበሬታ ኣሎ ሄሮዶቶስ ኣብታ ታሪኻት ዘርእስታ ቅድሚ 2500 ዓመት ዘዳለዋ ከም ፈላሚት መጽሓፍ ታሪኽ ትፍለጥ 430 ቢስ ማለት ቅድሚ ሓበራዊ መዋዕል ዝተጻሕፈት ድርሰቱ ጠቂስዎ ኣሎ ንሱ ኣብ ጥንታዊት ግብጺ ጣዖታውያን ኣማልኽቲ ኣብ ዝእመኑሉ ዝነበረ መድረኽ بخارا خالقوت استحارد انسسا زي مبلع لمد خمز نبرا يقلت هيرودوتوس ابقص 110 نايتي بهنري كيري ابشحن 896 تترجم مصحفو زخونه قبصاوي سبعي وي سبيتي نغريخاو سبعي اب افو خيسعم بناتو خارا مطبس زنگن قرعن كيتقمن كمون بخارا غريخاوي استخفافله نصوص غابعراي كي لكف كلكليو زبل لمد خمز نبره مزغيبو الله ازي بسغا مفللاي مبار اب ጥንታው ታሪኽ ነዊሕ ዘመናት ቅድሚ ክርስትና እስልምናን ይዙተር ከም ዝነበረ ኣብ ከባቢና ዝተሓጽረ ብርቅ ልማድ ከም ዘይኮነን ዘመልክትዩ ክልተ ጥንታዊ ልምዲ ፈላሻዊ ቤተ እስራኤል አይሁዳውያን ኣብቲ ብግሪኻው መዋዕል ማለት ሄለኒስቲክ ኤራ ዝፍለጥ ጥንታው መድረኽ ሃይማኖታው ንጽህና ማለት ፑሪቲን ክዕቆቡን በቲ ዘይ አይሁድ ህዝብን ኸይረኽሱን بحبار ممقاب زصين لمد خمز نبرم يفلت أبيت مقدس كساتفوس فقدلهم آمن تدما مزي ايهود زي تراخبو ريسا زي تنكفو ناي قربت حمام زي بلوم صقياتا نصيحو شوعات معالتو زحلفت قوالن ستيتي وزت طراي نبرو از اقدا زغن بمنصحي حصبو نبسم كساب زصريو طراي تصنحيو از لمدزي مسلم دنايتهم امنت ايهود حيزوم اب كبابينا نلعل 2 عامتات تقمطو بيت اسرائيل وي فلاشا كاف فلاساي مالت إميغرانت زبل قال استرعمه تباهلهم صوع حزبي عزيز مساسليو اب غوندرن سمين ولقايتن زماكلو كبابيتات امونغوت بامنت توحدو زعبل البوتا سلازقمطو دما اب زلعلنا يزلنا ارستي قطاوي بتزاوار صلوا خمز نبروم زغمتيو سلازي ادما صحفات تاريخ بزعب حد زمدناتاتهم نزمزغبو حبريتا متقاس ادلاي زخونه ابتا فلقت ايثيوبياوያን አይሁድ ታሪኽ ፈላሽ ሸኽሳብ 1920 ዘርእስታ بجيمس كورين تدرست ናይ 1992 መጽሓፍ ንሰፈረ ጽሑፋት ምጥቃስ ነቲ ጽልዋን ምርድኡ ሓጋዚኡ ካብ ገጻት 4 እስካብ 5 ቤተ እስራኤል ወይ ፈላሻ ምስቲ ዝነብሩሉ ህዝብ ክርስቲያን ብባህሊ ብዙሕ ዘመሳሰሎም ኣሎ كداونتم حد عينتيو زبلعو مغبتاتون አይፈላለን بزيካ ፈላሻ ጥረስጋ ዘይበልዑም ኳኖም ምስ ኩሉ ተማሳሳሉ ባህሎም ግን እቶም ቤተ እስራኤል ምስ ሕብረተሰብ ክርስቲያን ብድሩት አገባብም ዝራኸቡ አሞንጎኦም መውስቦ የልቦን አቤቶሙን አይተአታተውን እዞም ቤተ እስራኤል ንኢደ ጥበባው ፍርያቶም ማለት ብጥበብ ወርቂ ሓጺን ካይላ ክእለታት ተፈልጥዮም ነይሮም ዝኸፍልዎ ገንዘብ بتخابኦም ዘይኮነ ሰብ ምእንቲ ኸይትንኩፉ ኣብ ሸሓነ ማይ ይቅበልዎም ነበሩ ዘይኮነ ሰብ እንተ ተንኪፎምን ተዛሪቦምን ድማ ነብሶም ከንጽሁ አካላቶምን ክዳኖምን ይሓጽቡ ነበሩ ዝብል ንረክብ ኣብዚ ተጠቕሰ መጽሓፍ ኣብ ገጽ 152 ድማ ብሓፈሻ ክርአን ከሎ
ኣመንቲ ክርስትናን ቤተ እስራኤልን ንእገዳ ምግቢ ብዝምልከት ተማሳሰልቲኦም ክልቲኦም ኣብ ሕርዶት ዝጽልይዎ ነናቶም ቃላት ክህልዎም ከሎ ብኣማነ ሃይማኖቶም ዝተሓርደ ስጋ ጥራይ ይበልዑ ክልቲኦም ነቲ ንጹህ ዘይሓስብዎ ናይቲ ካልእ ኣጠባብሓ እንስሳ ይነጽጉ ይብል ብኻልእ ወገን እቶም ክርስቲያን ኣብ ልዕሊ ፈላሻ ዝነበሮም ንዕቀት እውን ተጠቒሱሎ ንሱ ኣብ ገጽ 110 ናይ ዝተጠቕሰ መጽሓፍ ከመጣማምታ ኣምሓራ እቶም ዘይ ክርስቲያንን መሬት ኣልቦ ደርብታትን ኣብ ትሕቲኦም በብደረጃኦም በዝስዕብ ተርታ ይምደቡ ኣስላም ቅማንት ቤተ እስራኤል ወይ ፈላሻ ዋይቶ ሻንቅላ ይብል ኣብ ገጽ 111 ቀጺሉ ህዝቢ ኣምሓራ ዕቡይን ንናኣሽቱ ብሄራት ብዓሌታው ኣድልዮ ዝጥምትን ይነሩ ንኣብነት ኣስላም ዝሓረዶ ስጋ ይበልዑን ኣስላም ሰተይላ ኩባያ ነቲ ርኹስ መንፈስ ንምርሓቕ 3 ግዜ ብምጽላይን ብምትንፋስን ከየንጽሁ ኣይጥቆሙላን ይብል ኣብ ርእስ ፈላሻ ከዓ ዝያዳ ስግኣት ዝነበሮም ይመስል ኣብ ዝጠቐስናዮ ገጽ ክርስቲያን ነቶም ፈላሻ ከም ርኹሳትን ሓደገኛታትን ይቖጽርዎም ቡዳን እኩይ ዓይንን ማለት ኢቭል ኣይ ከም ዘለዎም ገይሮም ይኸስዎም ዝብል ሰፊሩሎ እዚ ኣብ ሃይማኖት ተመርኮሰ ጥንታዊ ዝምድናታት ኣሕዛብ እዚ ኣብቲ ክሳብ ዘመንና ዝበጽሐ ናይ ኣመጋግባ ፍልያ ጽልዋ ከም ዝሓደገ ክውሰድ ይከኣል ቀርኒ ኣፍሪቃን ሃይማኖታዊ ረጽምታታን ኣብ ዝሓለፈ 5-6 ዘመናት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዙሕ ሃይማኖታዊ ኩናት ከም ዝተኻየደሉን ብዙሕ ድማ ከም ዝተጻሕፈሉን ዝፍለጥ እዩ ምናልባት ኣመንቲ ክልቲኡ ሃይማኖታት ብተማጣጣኒ ብዝሒ ዝርከብሉ ናይ ቅንቅን ከባቢ ኮይኑ ስለ ጸንሐን ሓደ ኣብ ርእሲ እቲ ካልእ ድማ ብምሉእነት ስለ ዘይተዓወተን ዝያዳ ካልእ ከባቢታት ኣፍሪቃ ብዘይዕርፍ ሃይማኖታዊ ኩናት ዝተሓመሰ ዞባ እዩ ኣብዚ ዞባ ነገስታት ግዝኣታቶም ከስፋሕፍሑን እምነቶም ኣብ ልዕሊ ኣሕዛብ ከስገድዱን ዘበግስዎ ረጽምታትን ዓበይቲ ውግኣትን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ብፍሉይነት ነዘልዓልናዮ ናይ ኣመጋግባ ፍልያትን ናይ ስጋ ምንጽጻግን ብዝያዳ ከም ጸለው ዝግመቱ ኣብ 3 ዘመናት ማለት 16 17 19 ክፍላተ ዘመን ዝተፈጸሙ ታሪኽ ክጠቅስ መሪጽ ኣለኹ ቅድሚ ናብቲ ኣብነታት ታሪኽ ምእታውናን ብወጻእተኛታትን ብኢትዮጵያውያንን ዝተተረኸ ፍጻሜታት ታሪኽ ምጥቃስናን ግን ቅድሚ 19 ክፍለ ዘመን ዝነበረ መጸውዒ ነገስታትን ግዝኣታትን ምዝ ዘመናዊ ኣቃውማ ሃገራትን ከደናግር ስለ ዝኽእል ነቲ ኢትዮጵያ ወይ ሃገር ሓበሻ አቢሲኒያ ዝብል መጸውዒታት ከነብርሆ ኣድላይ እዩ ትርሚንግሃም ጄይ ስፔንሰር ትርሚንግሃም ኣብታ እስልምና ኣብ ኢትዮጵያ ኢስላም ኢን ኢትዮጵያ ዘርእስታ ናይ 1952 መጽሓፉ ኣብ መቕድም ንዘነጸሮ መግለጽን ኣብ ዊኪፔድያ ዝርከብ ሓበሬታ ብምውሳኽን ክንጠቕሶ ድማ ሓጋዚ እዩ ካብ ምድንጋር ንምድሓን እቲ ሓበሻ ማለት አቢሲኒያ ዝብል ቃል ነቲ ኣብ ታሪኽ ብኸበሳዊ ነገስታት ዝፍለጥ መሬት ብሴማዊ ስልጣነ ናይ ደቡብ ዓረብ ዝተጸልወን ድሒሩ ክርስትና ዝተቐበለን ቋንቋታት ግዕዝ ትግርኛን ኣምሓርኛን ዛረቡ ኣሕዛብ ዝነብርዎ ቦታ ዝጠቅስ እዩ እቲ ኢትዮጵያ ዝብል ቃል ግን ኣብዚ መጽሓፈይ ንዝሰፍሐ ከባቢ ዝውክል እዩ ብዘይካ ነታ ብምኒኒክ ካልኣይ ዝቆመትን ሕጂ ብሃይለ ስላሴ ትግዛእን ዘላ ዘመናዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝጠቕሰሉ እቲ ኢትዮጵያ ዝብል ስም ነቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝርከብ ሰፊሕ ጂኦግራፊያዊ ዞባ ማለት ንኹሎም ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ማለት ትሕቲ መግዛእት ፈረንሳ ብብሪጣንያን ብጣልያንን ዝግዛእ ክፋላት ሶማልን ዘጠቓለለ እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ሓቂ እዩ ኢትዮጵያ ዝብል ጥንታዊ ቃል መጸውዒ ናይቲ ኣብ ደቡብ ሰሃራ ዝነብር ጸሊም ህዝቢ ኣፍሪቃ እዩ ነይሩ ኣብ ግሪክ ሮማዊ ጽሑፋትን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስን ጥቀስ ኢትዮጵያ ዝብል ስም ነቲ ጥንታዊ ኑቢያ ወይ ኩሽ ዝምልከት እዩ ነይሩ ኣብ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ንግስነት ኣክሱም ብምዕራብ ምስ ኢትዮጵያ ኑቢያ ወይ ናይ ሕጂ ሱዳን ይዳወብ ነይሩ ዝብል ሓበሬታውን ኣብቲ ንኣመጻጻ ናይቲ ቃል ዝገልጽ ክፋል ዊኪፔድያ ብንጹር ሰፊሩሎ ስለዚ ድማ ነበብቲ ቅድሚ 19 ክፍለ ዘመን ኣብ ዝነበረ ታሪኽ እቲ ኢትዮጵያ ዝብል ስም ኣብ ጥቀሰሉ በቲ ቀዳማይ ሰፊሕን ጥንታውን ትርጉሙ ክግንዘብዎ ኣድላይ እዩ ኩናት 1529 ክሳዕ 1543 ወራር ኣሕመድ ግራኝ በኣሕመድ ግራኝ ዝምራሕ እስላማዊ ሓይሊ ዘበነ ስልጣነ ኣዳልውን ይበሃል እዩ በሃረሪ
ዓፈርን ሶማላውያን ሃዲያን ዝቆመን ብኦቶማን ቱርካውያንን አዕራብን ሰፊሕ ደገፍ ናይ ሰብን አጽዋርን ዝነበሮ እዩ ካብ ሃረር ተበጊሱ ንሃፀይ ልብነ ድንግል ደፊኡ ንስተቋጻጽሮ ህዝቢ እና መስለመ ድማ ንዳርጋ 3/4 መሬት ሓበሻ ኣብ ግዝኣቱ ዘእተወሉ ሰፊሕ ኩናት አካየደ ሃፀይ ልብነ ድንግል ንወራር አሕመድ ግራኝ ንበይኑ ክከላኸል ከም ዘይክእል ምስ አመነ ንንጉስ ፖርቱጋልን ንሊቀ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ሮማን ካብ ወራር አስላም ከድሕንዎ ተማሕፀኖም ንሱን መንግስቱን ድማ ናይ ሊዝበን ማለት ፖርቱጋልን ናይ ካቶሊካዊት ሮማን ተገዛእቲ ክኾኑ ዝማባጽዕ መልእኽቲ ለኣኸ በዚ ድማ ሰራዊት ፖርቱጋል ኣብ ጎኑ ከም ዝተሰለፉ ኣብ ገጽ 55 ስጋብ 64 ናይቲ የኢትዮጵያ ታሪክ ከሃፀይ ልብነ ድንግል እስከ አፄ ቴዎድሮስ ብተክለ ጻድቅ መኩርያ 1958 ተመዝጊቡሎ በዚ መሰረት ክሪስቶቫው ዳጋማ ዝመርሖም 400 ሰራዊት ፖርቱጋል ምስ ሓደስተ አጽዋሮም ናብ ኢትዮጵያ ኣተው ኣብ 1542 ከዓ ምስ ሓይልታት ሃፀይ ገላውዴዎስ ማለት ሃፀይ ልብነ ድንግል 1541 ሞይቶም ኮይኖም ተደጋጋሚ ግጥማት ብምክያድ ወተሃደራት ፖርቱጋል ክሳብ 140 ጥራይ ዝተርፉ ተዋግኡ ኣብ መወዳእታ እቶም ዝተረፉ ፖርቱጋዛውያንን ኣዕሙ ዘደልደለ ሰራዊት ንጉስ ገላውዴዎስን ንኣሕመድ ግራኝ ኣብ ውግእ ከባብወሎ ኣብ ለካቲት 1543 ቀተልዎ ሰራዊት ግራኝ ድሕሪ ሞት መራሒኦም ተባታቶኑን ናብ ሃረር ተመለሱን እዚ ን15 ዓመት ማለት 1529 ክሳዕ 1543 ዝቐጸለ ሃይማኖታዊ ኩናት ብኽልቲኡ ወገን ኣማይት ኣሽሓት ህዝቢ ዘህለቀን ኣማይት ኣብያተ ክርስቲያንን መሳጊድን ዝዓነውሉን ሰባት ካብ ክርስቲያን ናብ እስላም ካብ እስላም ናብ ክርስቲያን እምነቶም ክቃየሩ ዝተገደዱሉን መሪር እዋን ነበረ በዚ ድማ እዚ ፍጻሜ እዚ ንዝምድና ክልቲኡ ሃይማኖታት ከም ዘረሓሓቀ ዝወስድዎ ኣለዉ ጥላሁን በጁታል ዘለለው ዝተባህለ ኢትዮጵያዊ ኣብታ The Semiotics of Christian Islam Knife Meat and Knife as Markers of Religious Identity ሰመያ መጽናዕታዊት አንቀጹ ኣብ ገጽ 56 ነታ በትሪሚንግሃም እስላም ኢን ኢትዮጵያ እትብል ናይ 1952 መጽሓፍ ብምጥቃስ እዚ ናይ ክርስቲያንን እስላምን ናይ ስጋ ፍልያት መዓስ ከም ጀመረ ብልክዕን ብዘይወላውልን ዘይፍለጥ እኳ ተኾነ ኣብ መንጎቲ ብሃፀይ ልብነ ድንግል ዝምራሕ ክርስቲያናዊ ሓበሻዊ ንግስነትን ብኣሕመድ ግራኝ ዝምራሕ እስላማዊ ስልጣናት ዓዳልን ካብ 1529 ክሳዕ 1543 ተኻየደ መሪር ውግኣት ንዝምድና ክልቲኡ እምነታት ዘበላሸወን ነቲ ምንጽጻግ ዘጋደደን ልምዲ ክኸውን ይኽእል ዝብል ገምጋም ሂቡሉሎ
بسرات نفكرت نباب مصحفتي إيرتراويان أوصا هاجر أبي كنركب نخلي لكم تشجروا السبات وحدات سايكونكمن نزف التحن من داي بستخال متن أو وشت هاجرنا وصعن زحتم مصحفتي ناب أنببتن مقرب نزحالف شم وانت عمتات كي تحللوا كابز سرحة كالات بقدامنا تسرع سميات محتمن مكفال مصحفتي إيرتراويان يوم أمربب حبريتا سميات.com ناب أمريكا كندا هاجرات إيروبان زلأخو لعلي 450 عينة مصحفتي بأشحات قدحات يركبهم سميات مشطة مصحفتي مبوقلاوين مصحفتي بناي ترجم مصحفتي توحيد كي ترفو زي تقدن تعريه كايد مرأنا يزخاء تاريخ هيوت حربنيا بونا ولد أب ولد مريم تكو يحدقو كيدانة كفلو عبد القادر كبيرة شيخ إبراهيم سلطان دكتور فتصوم قبر سلاسي طبقات سقاي إياسو أزماج برها قبر خيدان بلاتا كحساي مالو جنرال أمان عندهم برهانا بسلمات وزتز عمسلو لعل سلسان حموشتن مبوك ألاوين مصحف تحتيمو أمك ففال يركبالهم سمايات مشطة مصحفتي زرقحة مصحفتن مدنفع نقحات إيرتراويان كبن مبالن نإيرتراويان صحفتن درستن متبعن أمل العالم مزركبو أمشاتن مكفالن مصحفتي إيرتراويان زنطفو والكسباتن تكالاتن ترداديو الناصرحة نعبيت سنصحف هاجرنا مريح ترى مصوات يركب ناي قدمن حدش مصحفتن مركب مرجحهم اب حبرات منግስታት أمريكا نزمدبرو سمايات مشطة مصحفتي يخون مرجحهم زدالهم مبوقلاو صحفات بملكع مصحفنا بأنببتن مقرب سمايات محتمن مكفالن مصحفتكم بزدلهم عينت ورقتن جبرن برتعوا قحتيمو كركبكم يخل مؤسس طرح صحفكم كإلى عنق حلفو حجز أرتعتن ندف جبرن زسرح لكم كإلاتات عب مرخبون حجز كنجبر نخل بسحنا بسرحنا كتعقبهم